Saya ingatkan selepas insiden motor saya tu, saya dah tak ada harapan dah nak pulih macam dulu. Tapi selepas treatment dengan Chiropractic first, saya rasa lebih bertenaga, sihat dan mantap. So basically, 1 tahun yang lepas saya menghadapi kemalangan ketika menaiki motor. After went through several surgery, sometimes tu saya rasa memang tak selesa. Dan doktor sarankan saya untuk buat either physio ataupun chiropractic. Jadi saya buat kajian selidik sendirilah yang mana yang terbaik, dan saya choose untuk buat chiropractic sebab dia lebih kepada tulang instead of muscle. Bila saya masuk dekat klinik ni, saya rasa they know what they're doing. The doctor was very professional. The process daripada consultation sehingga first adjustment tu sangat easy. So after treatment dengan chiropractic first, bahu saya pun rasa makin selesa lah selepas buat adjustment dan juga shockwave punya treatment. And I'm very happy with the treatment and care they provide to me. And yeah, thank you, Chiropractic first.